तूने मेरी बुलाया है मुझको, उड़ा जा रहा हूँ मैं बेखुदी में। अभी जा मुझे तेरा इंतजार है। हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। হাই বন্ধুরা, মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এখানে তো আমি একটা একটা করে তুলে নেবো, এই যে তুলে নিচ্ছি। আর এতটা পুরো এখানে মিক্সারের সরষে জিরা, ধনিয়া, গোলকি, আদা, রসুন সব পেটে ঝোলে সব মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভাজাতেও খাচ্ছে সব বাচ্চাগুলো।